আল্লাহ এমন জীবন সঙ্গিনী দাও, রূপবতী, গুণবতী, নেককার, যার সাথে দুনিয়াতেও থাকবো জান্নাতেও থাকবো। ঠিক কিনা? এই দাম্পত্য জীবন কি শুধু দুনিয়ায়? আমার স্ত্রী আমার সাথে জান্নাতে যাক, আমি চাই কি চাই না? মুমিনরা দুনিয়াতেও একসাথে, জান্নাতেও এক। अगर ये सांसें चल रही है ना तो इनसे फायदा उठा लो, क्योंकि जिनकी सांसें रुक चुकी है, जो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं ना, वो वापस आना चाह रहे हैं इस दुनिया में। वो करना चाह रहे हैं जो आप नहीं कर रहे। अब उनके लिए वो सारी चीजें आसान हो गई है जो आपके लिए मुश्किल है। अब वो हर इबादत को करने के लिए तैयार है जिन इबादतों की तरफ दुनिया में उनको बुलाया जाता था। अब अपना वो सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए भी तैयार है, जो दुनिया में मौत पड़ रही थी उनको कुर्बान करते हुए। जहां वो अल्लाह की गफलतों में और बगावतों में जिंदगी गुजारा करते थे ना, अब उनकी ये ख्वाहिश है कि एक दफा अल्लाह वापस भेज दे तो ना बच्चों की परवाह करेंगे, ना माँ बाप की परवाह करेंगे, ना बहन भाइयों की परवाह करेंगे, और ना ही हमारा इन बेहयाइयों से कोई ताल्लुक होगा, ना गुनाहों से कोई ताल्लुक होगा। हमारा एक ही काम होगा और वो है अल्लाह को याद करना, अल्लाह को राजी करना। लेकिन उनके पास अब ये मौका दोबारा नहीं आने वाला। आपके पास है। आप 2-4 रुपए की खातिर अपनी इज्जत के सौदे मत करें। थोड़ी सी शोहरत, थोड़ी सी इज्जत, थोड़े से जुनून और लज्जत की खातिर अपनी आखिरत की इनफिनिट लाइफ को बर्बाद मत करें। ये दुनिया जो आपको दिखा रही है ना, ये दुनिया नहीं है। अल्लाह की बातों का यकीन करें और बची कुची जिंदगी को अपने लिए बेहतर बनाएं। कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह? प्लीज। ये जो आपका दिल है ना, ये आपके कंट्रोल में है। आप चाहें तो अपनी सोचों से, अपनी ओवर थिंकिंग से इसको तंग कर दें, और जब ये दिल तंग होगा तो आपकी पूरी बॉडी तंग हो जाएगी। और या फिर सारी चीजों को एक्सेप्ट करके, सारी चीजों से बेगम होकर, अल्लाह पर फोकस करके, अल्लाह के साथ रहकर अपने दिल को इतना बड़ा कर दें कि बस जो हो रहा है होने दो भाई, मेरे इख्तियार में ही कुछ नहीं है। मैं जब बीमार होता हूँ तो मेरे पास तो इतनी अथॉरिटी नहीं है कि अपनी बीमारी को दूर कर दूं। तो एनी हाउ, इस तरह बहुत सारी चीजों की अथॉरिटी नहीं है आपके पास। आप नहीं चेंज कर सकते उसको, वो अपने टाइम पे खुद ही हो जाएंगी अगर उन्हें होना हुआ। आप उन चीजों को फोकस करें जो ठीक है, जो आप कर सकते हो। अपने आप को कंफ्यूज मत करें, स्टक मत करें। जो है उस पर राजी रहें। जैसा चल रहा है चलने दे, आगे बढ़े। 5 वक्त की नमाजें पढ़े, अल्लाह के साथ दुआओं के जरिए से 5-10 मिनट के लिए कनेक्ट हो जाया करें, जिसमें आपको जो भी चाहिए, जैसे चाहिए, रखा करें अल्लाह के सामने। तो अपनी जिंदगी को एक डिसिप्लिन दे। लेकिन यार, ये लटका हुआ चेहरा, ये तेरा सैड सैड रहना और ये ज़ुम्बीज़ की तरह इमोशनली हालत में यहाँ वहाँ जाना, ये तेरे साथ सूट नहीं करता। तू बंदा है, मोमिन है, अल्लाह के बंदे। तेरी खुशी के लिए ये काफी था कि तू जिस रब की इबादत कर रहा है ना, वो रियल खुदा है। ভাইরা আমার, আল্লাহর কসম করে বলি, একটা সময় আসবে মন খুলে নামাজ পড়তে চাইবেন। বিশ্বাস করেন ভাই, লিখে রাখেন ডায়েরিতে। আপনাকে যদি আল্লাহ হায়াতে বাঁচিয়ে রাখেন, যুবক ভাইয়েরা, তরুণ ভাইয়েরা, একটা বয়স আসবে মনে চাইবে একটু রবকে মন খুলে সেজদা দিয়ে একটু লম্বা করে রুকু করি। পারবেন না, অসুস্থ হয়ে যাবেন, রোগবালাই ধরে ফেলবে। বাবারে, সে সময় আসবে না? বৃদ্ধ মুরব্বীদেরকে, চাচাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, চাইলেও ওযু ধরে রাখতে পারে না, নামাজ পড়তে পারে না, চাইলেও পারে না। একটা সময় আসবে চাইবেন, পারবেন না। নামাজটাকে সুন্দর করেন, সময় মতো পড়েন। অনেক রাকাত নামাজ পড়বেন, নফল নামাজ পড়বেন। এটার চাইতে উত্তম হলো ফরজটা পড়লেন, মূল সুন্নত গুলাই পড়লেন, কিন্তু ধীরস্থিরতার সাথে পড়লেন। 10 রাকাত তাড়াহুড়া করে পড়ার চাইতে 2 রাকাত আস্তে আস্তে পড়া অনেক বেশি। নামাজ সুন্দর করবেন তো ইনশাআল্লাহ। আজকে আপনাদেরকে একটা কথা বলে রাখি, আপনারা যখন মসজিদে যাবেন একটু খেয়াল করেন ভাইরা, যে কোন মুসল্লিটার নামাজের সবচেয়ে বেশি সময় নেয়। আমি খেয়াল করি। আমি প্রায় সময় বলি, আমার 2-1 বন্ধু বান্ধব আছেন জেনারেল শিক্ষিত, আলেম ওলামা না, ওনাদের নামাজ দেখলে, এরকম কয়েকজন আছে, তাদের সালাত দেখলে ভাই আমি তাকায় থাকি। আলহামদুলিল্লাহ, আমি নিজে আমার সালাত কিতাব পত্রে পড়েছি, মানুষকে পড়াইছি, শিখাইছি, বলছি, কিন্তু দেখছি যে নামাজ কত সুন্দর করা যায়। 4 রাকাত নামাজ পড়তে 15 মিনিট সময়, 20 মিনিট সময় নেয়, এরকম মানুষও আমি দেখেছি। এটা 1 দিন 2 দিনের ঘটনা না, প্রায় প্রতিদিনই এরকম নামাজ পড়ে তারা। অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী, অনেক বড় বড় শিক্ষিত, শত শত হাজার হাজার মানুষ চালাইতে হয়। এইরকম লোকজন মিটিং সেটিং, দুনিয়ার ঝামেলা আছে, সব চলে যাক, নামাজে দাঁড়াইছি, নামাজ শেষ করার কোনো কাহিনী নাই, সবকিছুর আগে ধীরস্থিরতার সাথে নামাজ। ভাইরা আমার,
এই নামাজটা আমাদেরকে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে নিয়ে যাবে। যার নামাজ সুন্দর সে সবচেয়ে বড় আপার ক্লাসের মুত্তাকি, যার নামাজ যত খারাপ সে তত নিচু ক্লাসের মুত্তাকি। এই জন্য আমি মসজিদে গেলে খুঁজি যে আমার চাইতে লম্বা নামাজ কিনা, যদি পাই তখন ঈর্ষা করি যে তারে এবার ফেল করতে হবে, আমি তার চাইতে আস্তে আস্তে নামাজ পড়তে হবে। আমি একটু তাড়াহুড়ো প্রকৃতির মানুষ, এই যে কথা বলি দেখেন হুলস্থুল করে বলি, ধীরস্থিরতার সাথে কত সুন্দরভাবে মানুষ কথা বলে, আমি পারি না, আমার একটা রোগ, তাড়াহুড়া করে কথা বলি। কিন্তু ভাইরা আমার মতো এরকম তাড়াহুড়া করা মানুষটাও আমি খেয়াল করি মসজিদে যে 2 রাকাত নামাজ পড়তে বেশিরভাগ মুসল্লি জেনারেল শিক্ষিত সাধারণ শিক্ষিত মানুষ অনেকে আছেন, কোরআন বা সূরাগুলো এত সহিও না, মাগার মাশাআল্লাহ 2 রাকাত নামাজ আমরা একসাথে শুরু করছি, 10 জন 20 জন 30 জন মুসল্লি মসজিদে আছে, সুন্নাত পড়তেছি, কিন্তু দেখি যে আমারে ফেল মারাই দিয়ে তারা সবাই নামাজ আগে আগে শেষ করে ফেলছে। এত গতি তাদের নামাজে। আবার কিছু মানুষ দেখি মাশাআল্লাহ যে আমার অনেক পরে দেখা যাচ্ছে তাদের মাত্র 1 রাকাত শেষ হয়েছে, তখন আমি ঈর্ষা করি, আমি তো এরকম সুন্দর নামাজ পড়তে